akan record ya. Sudah saya record ini. Welcome Eliza. I will be leading meditation in Bahasa. I hope you don't mind because I'm not used to lead in bilingual. So please just enjoy the meditation, and after we meditate, we will start our sharing sessions. Yeah, definitely. Thank you, Eliza. Thank you for joining us. Teman-teman, kita akan berlatih meditasi dulu. Kita seperti biasa kita awali dengan niat. Teman-teman perhatikan layarnya. Kita niatkan agar dengan ulas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini kita niatkan untuk berlatih dan berdiskusi demi kesejahteraan tidak hanya diri kita, tapi semua makhluk. Dengan niat yang luas seperti ini, kita akan masuk dalam latihan meditasi dan juga akan masuk dalam latihan untuk sharing dengan sadar. Ya. Jadi kita niatkan, kita baca dulu niat awal ini dan kemudian saya akan kasih waktu teman-teman untuk meniatkan secara pribadi di rumah. Dengan ulas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih dan berdiskusi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya bebas dari kemelekatan dan kebencian. Sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Silahkan teman-teman niatkan di rumah. Dengan niat ini kita bawa latihan kita dan sharing kita malam ini tidak hanya untuk diri saya, tapi juga untuk semua makhluk yang menderita. Jika Anda sudah meniatkan, sekarang kita tegakkan tulang belakang. Tulang belakang tegak, namun rilekskan tubuh Anda. Anda boleh mulai dengan merilekskan wajah. Tidak perlu tegang, berusaha meditasi. Rileks saja. Sadari wajah. Rilekskan. Kemudian sadari pundak. Kadang pundak kita begitu tegang, begitu siaga. Kita rilekskan. Kadang kita perlu sengaja menjatuhkan pundak kita. Just drop it. Sadari. Kemudian sadari punggung bagian belakang. Mungkin punggung atas tegang. Kita rilekskan. Turun punggung bagian bawah. Sadari. Rilekskan. Kemudian area bokong yang menyentuh bantal meditasi atau kursi. Sadari ketegangan yang ada di situ, mungkin tahanan tubuh, bobot tubuh. Sadari saja. Sadari rasa bobot tubuh Anda. Just be with the feeling. Sekarang,
Sadari dada bagian depan, hanya sadari saja, tanpa menilai apapun. Dada kita tentu saja bergerak seiring nafas. Kita sadari saja dada kita yang bergerak, naik turun. Biarkan nafas terjadi alami. Kadang cepat, kadang lambat. Sadari saja. Tidak perlu ikut campur. Kita sadar tubuh kita sedang bernafas. Saat kita bernafas dengan sadar, batin kita sepenuhnya hadir di sini bersama tubuh kita. Tidak lagi dalam pikiran masa lalu atau masa depan, tidak lagi di tempat lain. Kita sepenuhnya hadir di sini, menyadari nafas kita yang terjadi. Saat ini Anda sadar bahwa ada nafas, tapi juga Anda sadar bahwa Anda sadar. Ada kesadaran yang tahu Anda sedang bernafas. Sekarang kita arahkan kesadaran ini ke perut. Sadari perut bagian depan. Tidak perlu berusaha menyadari apapun sensasinya. Sadari saja. Apapun yang ada, sadari saja.
Kadang perut kita juga begitu tegang. Coba kita rilekskan. Jika tidak bisa rileks, tidak perlu dipaksa. Sadari saja sensasi tegang. It's okay. Yang penting Anda sadar. Sekarang, sadari jari jemari tangan. Kadang Anda menyadari ada denyutan pembuluh darah. It's okay, itu normal. Sadari saja apapun yang Anda alami. Tetap sadari jari jemari tangan Anda. Kemudian sadari tungkai, paha, tungkai. Jika ada ketegangan, sadari saja, tidak perlu dipaksa rileks. Turun ke jari jemari kaki, sadari telapak kaki Anda. Sekarang, bawa kesadaran kita menyadari keseluruhan tubuh secara general. Just be aware of your whole body. Sadari saja sensasi apapun yang muncul secara spontan. Izinkan hadir, sadari saja. Tidak perlu dianalisis, tidak perlu diusir.
Jika ada rasa rileks, jangan hanyut dalam rileksnya. Sadari rileks. Jika ada rasa gelisah, jangan hanyut dalam gelisah. Sadari saja gelisahnya. Apapun yang muncul, kita rangkul dalam kesadaran kita. Sekarang kita masuk ke alam mental kita. Jika ada pikiran, image, bayangan, atau perkataan-perkataan dalam diri Anda yang berupa pikiran, izinkan pikiran datang, sadari, dan jika mereka pergi, lepaskan mereka. Jika tidak ada pikiran, Anda menunggu dalam kesadaran yang terbuka, sadar saja. Dan jika pikiran muncul, sadari pikiran, dan pikiran akan berlalu. Sadari pikiran berlalu. Kadang pikiran jelas berbentuk bayangan atau kata-kata, sadari saja. Kadang pikiran tidak jelas seperti kunang-kunang karena begitu cepat dan begitu kabur. Is okay, yang penting Anda sadar. Kadang Anda tidak menemukan pikiran. Is good juga, karena ada kesadaran di situ. Sadar saja tanpa pikiran. Pelan-pelan, mata Anda dibuka, melihat ke depan, masih dalam postur meditasi. Izinkan mata melihat seperti biasa, namun sekarang kita sadar kita melihat tanpa menganalisis apapun yang kita lihat, hanya stay aware, sadar Anda melihat tanpa berpikir, hanya sadar bahwa Anda melihat.
Dan izinkan juga telinga mendengar. Sadar Anda mendengar. Again, tanpa menganalisis apa yang Anda dengar, hanya sadar bahwa Anda mendengar. Dan sekarang lepaskan objek pendengaran, objek penglihatan. Anda tidak perlu lagi meditasi, tidak usah meditasi lagi. Namun juga Anda tidak hanyut ke tempat lain. Sadar apa adanya. Just aware. Simply aware. Oke, meditasi kita selesai. I hope you can follow through, ya, teman-teman. Tadi sudah meditasi selama 15 menit, kelebihan deng, 20 menit. Okay, now it's time to introduce our guest speaker for today. Waktunya saat ini untuk memperkenalkan pembicara tamu kita. Saya panggilnya Eliza karena itu nama Westernnya, tapi nama lengkap beliau sebenarnya ada Dr. Cheung Yi Lei. Beliau adalah seorang clinical psychologist dan aktif banget di berbagai forum dunia bahkan untuk menjadi pembicara dan lain-lain. Dan kebetulan beliau juga adalah fasilitator meditasi dari Tergar Asia. Dan saat ini Eliza, kita panggilnya Eliza saja. Eliza reside di Hong Kong. Ya, so Eliza, I'm introducing you here. I hope your name is correct. And you are a clinical psychologist and you are one of our meditation facilitator from Tergar Asia. And welcome for tonight. And then I think this is your stage to share now. Yeah, thank you so much, Yudhi, for your invitation. And it's actually really my honor to be here tonight with all of you. To me, it's been a long, long time since I last came to Indonesia to facilitate some of the Joy of Living sessions. And that's why I'm really excited to be with you all tonight. Ya, terima kasih Yudhi karena telah mengundang saya untuk hadir malam ini. Sebenarnya ini sudah lama-lama sekali sejak terakhir kali saya ke Indonesia untuk memimpin latihan atau workshop meditasi Joy of Living. Right. So it's really like very honored to be here. And Yudhi also invited me to talk a little bit more on meditation and mental health. The main reason is definitely because of my professional training as a clinical psychologist. And at the same time, I also received the training in our Tergar system, and also have been leading some of the meditation sessions. So that's why I think it's also a very interesting topic for all of us to discuss tonight.
Dan Yudhi telah mengundang saya untuk sharing malam ini tentang meditasi dan kesehatan mental. Memang tentu saja ini karena background pendidikan pelatihan saya sebagai seorang psikologis klinis ya. Dan juga kebetulan saya juga terlatih secara sistematis dalam pelatihan meditasi Tergar dan sudah sering memimpin meditasi di sistem ini. Yeah, and I hope that tonight, apart from some basic facts and knowledge that I can share with you, I may also share some of the stories that I witnessed that we experienced together with Rinpoche and also some other facilitators in our community. Dan sekarang malam ini kita akan sharing beberapa pengetahuan umum dan juga mungkin hal-hal yang terkait dengan meditasi dan kesehatan mental. Dan tentu saja mungkin pengalaman pribadi saya, cerita-cerita bersama dengan Mingyu Rinpoche, guru kita, dan hal-hal lain yang mungkin kita akan bahas bersama malam ini. Yeah, and also by our like dialogues, our conversation later on, we can also like ask some of your questions, and we can also discuss together. That would be like a more interactive approach than I just presenting out of the PowerPoint slides. Ya, dan tentu saja malam ini kita akan sedikit interaktif. Nanti ada kesempatan buat Anda untuk bertanya dan berdiskusi dengan saya. Daripada saya menunjukkan slide PowerPoint, kayaknya akan lebih baik jika kita berinteraksi. Oh ya, Eliza, I just want to announce the participants that we are going to have this session for 1.5 hours. So we will finish by 8:30 Jakarta time. Ya, jadi teman-teman, kita akan sesi ini 1,5 jam ya. Jadi setengah jam lebih lama dibanding biasa. Jadi kita akan berakhir di jam 8:30 Jakarta. So we have like 1 more hour, is that right? Correct. Yes. Okay, sure. So when I first think about this topic, meditation and mental health, I think a lot of you would have known that there are actually a lot of benefits of practicing meditation, particularly to our psychological well-being. Dan tentu saja pada saat kita membicarakan topik meditasi dan kesehatan mental, Anda tentunya sudah tahu banyak manfaat dari meditasi terhadap kesejahteraan mental emosional kita. And specifically, a lot of people always mention about the benefits of practicing meditation, especially when people have some depressed moods or people suffering from anxiety or other different types of what we call psychopathologies. Dan Anda sering dengar bahwa banyak sekali manfaat meditasi bagi mereka yang mempunyai gangguan psikopatologi. Apa itu gangguan psikopatologi? Yaitu saat mereka mengalami ketidakseimbangan dalam mental emosional mereka, apakah mereka depres atau mereka mengalami kecemasan atau anxiety. I think it was actually from like 30 to 40 years ago when the Western psychology were trying to see is there anything that we can learn from the Oriental like practice of meditation, and that's why we know that for meditation a lot of times it came from the origin of Buddhism. But for Western psychologists, what they did was that to extract the part on the practice of meditation to see if this practice alone, without the religious background, would that be also beneficial for people suffering from depression and anxiety? Dan ini mungkin sudah sejak 30 atau 40 tahun yang lalu, banyak ahli psikologi barat berpikir dan meneliti tentang manfaat dari latihan yang selama ini berakar dari tradisi Buddhis mungkin ya, karena banyak orang yang mau mengambil manfaat dari meditasinya, tapi mengecualikan background religiusnya. Dan psikologis barat ini berpikir, apakah kita masih bisa menikmati manfaat meditasi tanpa harus menjadi religius seperti itu. And that's why there are quite a number of what we call the mindfulness-based or meditation-based psychotherapy. For example, like the mindfulness-based cognitive behavioral therapy or the mindfulness-based stress reduction program. So these programs came up in order to help people to cope with some of the negative emotions. Dan makanya kenapa dari situlah
saat ini muncul banyak sekali teknik-teknik psikoterapi berbasis mindfulness, seperti mindfulness-based cognitive behavior therapy, mindfulness-based stress reduction, ya, yang kita bahas minggu lalu, dan juga I'm sorry, I missed the last part. What is it? These programs came up for people to learn and to cope with the negative emotions. Teknik-teknik mindfulness based tadi itu muncul sebagai bentuk terapi bagi mereka yang mempunyai gangguan emosional atau emosi negatif. And also later on, a lot of research have already like compared these kind of mindfulness-based program with some of the treatment as usual, like some of the other type of psychological treatment or the control groups, to compare the effect of this program on people who have depression and anxiety. Dan sejak saat itu banyak sekali penelitian-penelitian yang membandingkan program-program terapi berbasis mindfulness ini dan terapi-terapi psikologis lain yang lebih konvensional, dan meneliti perbandingan efek mereka pada pasien yang menderita depresi dan anxiety atau kecemasan. For some of the results, they found that actually these meditation-based program have the similar effect of other type of psychological treatment. In some other situation, they also outperform, for example, the medication groups, and it gives us some hope that maybe this Oriental practice of meditation would help us in terms of people's psychological well-being. So do you mean the meditation is better than the medication of in some of the research is like similar, they are having similar effect, or they are having similar effect to the psychological intervention. To some, like in some situations, they may outperform this traditional method of treatment. Oke, so jadi dari berbagai riset ini ditemukan bahwa banyak sekali kondisi-kondisi di mana praktek terapi berbasis meditasi atau mindfulness ini itu dapat menyamai atau bahkan melebihi terapi-terapi yang lain yang lebih konvensional, atau bahkan menyamai, bahkan melebihi terapi-terapi yang menggunakan obat-obatan. For example, in my scope of work, I usually work in responding to some crises, some disasters, and I help people after disasters to cope with all their emotions. Sometimes what we call the stress reactions after some critical incidents happened. And in my scope of work, actually, some mindfulness-based practice are really helpful to people who are scared by the event. Dan dalam pengalaman pribadi Eliza dalam pekerjaan profesionalnya, karena Eliza sering berkutat dalam situasi krisis, di mana setelah krisis bencana atau situasi yang menegangkan, banyak orang yang mengalami ketakutan, kecemasan. Dan Eliza menemukan bahwa terapi atau teknik yang berbasis meditasi atau mindfulness ini sangat bermanfaat bagi mereka dalam emosi negatif mereka. In situations like after the earthquake, or sometimes after some like major crisis, people were actually shocked by the incident, and they may also witness a lot of like damage, a lot of destructions, and it's also like make them really panic. And in situations like that, of course, in Western psychology, we know that these are some normal reactions for us to feel heart like pounding very hard, my body like even shaking, or I'm just in that panic state of mind. Jadi pada saat pasca bencana atau pasca kejadian yang sangat traumatis, kita kehilangan mungkin orang yang dikasihi, pekerjaan, atau rumah kita hancur, seringkali mereka sangat ketakutan, sangat cemas, dan mereka mengalami di mana jantung mereka berdetak lebih cepat. Kemudian mereka mengalami berbagai ketidaknyamanan dalam tubuh mereka. And sometimes people would tell me that it seems like their body remembers the trauma, even though like after some period of time, psychologically or like cognitively, they feel that, okay, they know that it's been over, but their body was still in shock. It seems like that their body remembers the disasters. Jadi banyak yang mengaku bahwa
seperti tubuh mereka itu menyimpan memori akan kejadian yang traumatis itu. Meskipun mereka tahu kejadiannya sudah berlalu, tapi tubuh mereka seakan-akan masih dalam fase shock atau fase traumatis itu. Of course, in Buddhism, we know that it could be related to our subtle body, what we called, because our subtle body also stores memory. No matter what you call, like from Western psychology or from Buddhism, basically, some meditation-based practice helps to calm our body as well as our mind, to let our body feel that we are actually safe after the crisis. Memang kita tahu dalam pandangan Buddhis, tubuh kita mempunyai medan tubuh yang halus ya, di mana tubuh halus ini itu menyimpan banyak memori ya dari kejadian-kejadian sebelumnya. Dan tidak hanya itu, dari pandangan psikologi barat juga, memang tubuh kita menyimpan memori. Dan praktek meditasi ini dapat membuat tubuh kita dan sistem energi kita untuk bisa tenang dan merasa bahwa kita aman, bahwa kita sebenarnya aman, seperti itu. And in some situations, it's not just to our psychological well-being. There is one physical condition which is actually quite complicated when we talk about that, and this is pain. This is pain? Pain. Like the condition is about pain. That I'm like trying to explain more on that. Ya, tidak hanya mengenai situasi trauma, tapi juga pada berbagai penyakit yang fisik, yang complicated, yang berhubungan dengan rasa sakit. Ya, Eliza akan menjelaskan lebih lanjut. Because a lot of time when we are like working in the hospitals, we encounter patients who complain of having pains all over the body. And after multiple like physical screening, examinations, a lot of time, like some doctors and nurses, they are not able to find the physical cause of pain. And that's why in some hospitals, there could be some integrated treatment, integrating some like physical treatment and also some psychological support to the patients suffering from these pain conditions. Ya, makanya kenapa kita di rumah sakit sering bertemu dengan banyak pasien yang mengeluhkan sakit ini, sakit itu, ganti-ganti sakitnya, tapi dicek semua, dokter tidak dapat menemukan penyebabnya secara fisik. Dan oleh karena itu, dokter seringkali bekerja dengan support fisioterapi atau psikolog untuk menangani pasien tersebut. In some of the research, they have found that for people suffering from pain, especially those who may have undefined or they don't know the reasons behind the root cause behind the pain conditions, after practicing meditation, maybe for 8 weeks, although for these people, the pain level may not reduce very much, but the thing is, they feel that their quality of life or some of the negative emotions attached to the pain condition reduced. And in general, they feel better in handling the situations. And they also feel better in terms of how they cope with the pain. Jadi dalam berbagai kasus, banyak pasien yang merasa sakit, nyeri di badan, setelah berlatih meditasi kurang lebih 8 minggu, banyak yang merasa perbaikan. Mungkin rasa sakitnya tidak terlalu banyak berkurang, tapi emosi, penderitaan yang terkait dengan rasa sakit itu sangat jauh berkurang. Bahkan mereka tidak lagi teroccupied dengan rasa sakit itu, mereka bisa hidup dengan lebih baik. That's why, Eliza, perhaps pain and suffering are two different things, right? Yeah, that's true. Yeah, and okay, so we have talked about a lot of situations where people are like not happy, they are anxious, they are really suffering from depression or pain situation. So we know that it will help improve the conditions and their coping. But at the same time, what I want to like share with you is that meditation do not just help people who are like suffering, but actually meditation also help like general population who are not having depression or anxiety to boost up some of their positive emotions. Dan memang kita tentu saja sudah dapat mengupas banyak banget manfaat meditasi buat penderitaan atau emosi negatif. Tapi sebenarnya meditasi tidak hanya bermanfaat buat mengatasi emosi negatif, tapi juga bisa
memboost atau menguatkan emosi positif yang kita punya. For example, like in my when I was still studying for clinical psychology, one of the research study that I conducted was about the online practice of meditation, like some 8 weeks program. We also have found that to general population, like some of the positive emotions or the quality of life, the general well-being enhanced after the practice. Dan ini dari pengalaman dan studi pribadi Eliza pada saat beliau melakukan penelitian dalam pendidikan psikologis klinis. Eliza melakukan penelitian pada berbagai orang yang bermeditasi 8 minggu dengan menggunakan cara online. Eliza menemukan bahwa tidak hanya emosi negatif mereka berkurang, tapi kualitas hidup mereka, emosi-emosi positif mereka itu bertambah kuat. Dan kualitas hidup mereka lebih baik. And I guess it's also one very interesting phenomenon is that more and more parents came to us to ask if there are any methods for us to help our children study. Dan ini juga tambah menarik karena banyak orang tua yang akhirnya datang kepada kita untuk menanyakan bagaimana apakah ada cara untuk membuat anak saya dapat lebih baik dalam belajar. Because as parents, a lot of time we want our children to sit still and to focus, pay attention to their homework so that they won't make a lot of careless mistakes. And that's why parents have been looking for this magic pill to enhance the attentive level of their children. Ya, dan tentu saja sebagai orang tua kita tahu ya bahwa kita pengen agar anak kita itu bisa duduk diam, bisa belajar, bisa mengerjakan tugas dengan konsentrasi, dan tidak ceroboh gitu kan. Dan orang tua agak sangat semangat mencari kalau ada satu pil jitu yang dapat membuat anaknya langsung pintar, langsung bisa fokus belajar gitu ya. Yeah, and we know that from research, there are also more and more studies came up to show that practicing meditation actually enhanced children's attention and eventually increase their academic performance. So that's why I think this is actually a good news for parents who want to let the children to study better. Ya, dan sekarang kita lihat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara meditasi dan kemampuan kognisi dari kemampuan belajar dari anak-anak gitu. Sehingga ini menjadi berita baik bagi orang tua meditasi mungkin jawaban buat Anda. And okay, so we have talked about a lot of positive impact of meditation, which I believe this group of people probably have a lot of experience in that as well, because we all are practicing meditation. Once in a while, we came across with people asking us, so you've mentioned so many positive impact of meditation. Does it mean that meditation is a mighty cure for all mental disorders? Dan karena sudah banyak banget penelitian yang menunjukkan pengaruh meditasi dalam menyembuhkan keluhan emosional, banyak yang bertanya apakah meditasi itu menjadi solusi buat semua penyakit psikologis. I think that we should have to be very careful in that aspect, is that we are not saying that meditation is the best treatment, is the only treatment for a lot of psychological disorders. It may be helpful to some people, but it is definitely not an approach that everybody can practice and have this positive effects all the time. Eliza menekankan bahwa dalam hal ini kita harus hati-hati karena meskipun meditasi itu sangat berguna hampir di seluruh kasus, tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana ada orang-orang yang tidak mampu melakukan meditasi atau ada berbagai kondisi di mana meditasi mungkin dapat memperparah gejala emosinya. In this way, then we will have this realistic expectation of meditation and won't over-interpret its effect and think that it's applicable to everybody. Dan dalam hal ini makanya kenapa kita harus menjadi realistis, kita menunjukkan manfaat meditasi, tapi kita tidak bisa ngomong bahwa meditasi bermanfaat pada semua jenis kasus. For example, in people who are suffering depression
and for example, like really severe depression, then these people, to them, they may not have the energy to do anything in their lives. They may not have this motivation to kickstart any new practices. Then to them, a lot of time medication would help them to at least settle the situation and also to give them some energy to start doing something in their lives. So in situations like this, we won't ask the patient to only practice meditation because in that context, meditation alone may not be like the most useful. Ya, contohnya pada kasus depresi berat ya. Jadi perhatikan depresi berat di mana seorang pasien itu benar-benar sudah tidak punya semangat hidup lagi, dia tidak punya kekuatan dan motivasi untuk berlatih gitu. Jadi buat pasien yang dengan depresi berat seperti ini, mungkin menggunakan obat-obat depresi dulu itu dapat membantu mereka untuk menemukan kekuatan sambil mereka mulai membangun latihan meditasi mereka nantinya. Tapi mereka perlu dapat pertolongan terlebih dahulu. And for people who are extremely anxious, if we ask them to practice body scan, like scanning different parts of the body, they may even feel like the anxiety is out of control. Dan juga buat mereka yang mengalami gangguan kecemasan yang berat, again ya, kalau kita minta mereka untuk ngelakuin body scanning, mereka mungkin akan tambah cemas karena mereka tambah dapat merasakan kecemasan yang tersimpan dalam tubuh mereka. And for example, in another condition, what we call schizophrenia, schizophrenia is actually a term that refers to people who have detached reality, like detached perception of reality. They may see something that other people don't see. They may hear something that other people don't hear. Dan ada kasus lagi di mana gangguannya disebut sebagai schizophrenia, di mana schizophrenia ini pasiennya itu mengalami gangguan mempersepsi realita. Jadi mereka dapat mengalami halusinasi atau mereka mendengar sesuatu, melihat sesuatu yang tidak dialami oleh orang yang mengalami realita di dunia nyata. And in situations like this, these people may sometimes misinterpret some phenomenon or misinterpret some of the symptoms as some of the, like, because of the meditation, they came to see something that other people don't see. So it even confuses them more. Ya. Dan untuk mereka yang mempunyai gangguan mempersepsi realitas seperti ini, pada saat mereka meditasi, mungkin mereka bisa merasa sesuatu, melihat sesuatu, sehingga itu membuat mereka tambah bingung, tidak dapat membedakan lagi kenyataan dan halusinasi mereka. For people suffering from schizophrenia, in clinical perspective, we know that medication is the first line of treatment. And in order to help this person to cope better in the future, it is very important for us to get them to receive the medication as soon as possible. Dan dalam situasi schizophrenia, maka secara klinis kita tahu bahwa untuk mereka yang mengalami schizophrenia, terapi pertamanya adalah obat-obatan. Itu yang terapi pertamanya. Dan semakin mereka cepat mendapatkan obat, semakin baik untuk mereka. And in some other situations, maybe this person is suicidal, feeling of harming oneself. And in situations like this, I think getting the person to receive the medical and psychological treatment is the very first thing we should do, instead of asking this person to sit down and to meditate. Ya, dan bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk bunuh diri, maka buat mereka yang mempunyai keinginan bunuh diri ini, mereka lebih baik jika mereka segera dirujuk kepada dokter atau psikolog untuk mereka langsung ditangani. Kenapa? Daripada dia dipaksa untuk duduk sendiri bersama pikiran-pikiran mereka. But of course, if conditions like this, like very depressed or having this schizophrenia episode or feeling suicidal, at this very emergency situation is definitely to get help. But after the condition is settled down, we know that some form of meditation practice would help them cope with
stress in their life, and eventually it definitely would be beneficial to their condition. But for life-saving moments, we need to be very clear that medical treatment should go first. Dan untuk kasus-kasus depresi atau kecemasan berat, skizofrenia, keinginan untuk bunuh diri, maka mereka perlu segera mencari pertolongan dari dokter atau pertolongan pertama dari tenaga profesional. Ya, sesudah itu, saat gejala mereka sudah berkurang, maka barulah kita pelan-pelan mengajarkan beberapa teknik meditasi untuk mereka berlatih dengan hidup mereka, permasalahan-permasalahan dalam hidup mereka, dan otomatis itu akan membuat kondisi mereka lebih baik dan mereka akan sembuh nantinya. I think this is a good reminders for all, because you belong to this meditation group in Indonesia, and also for Tergar Indonesia, it is a meditation center. Once in a while, people with mental disorders may come to attend our courses, or some friends and families around us who know that we practice meditation. They may come to us and ask for our advice, and therefore we should pay attention, particularly in these situations. Dan ini menjadi pengingat buat kita semua, karena kita kan di Indonesia adalah grup meditasi. Kita punya label Tergar Indonesia, kita punya bangunan sendiri untuk belajar meditasi, kita punya komunitas. Dalam komunitas kita ada saja orang yang datang karena mereka tahu kita berlatih meditasi, atau mungkin saudara kita tahu kita berlatih meditasi. Mereka mungkin datang untuk mencari pertolongan, dan mereka sedang berada dalam kondisi yang tadi disebutkan, yang harus diperhatikan saat mereka mau belajar meditasi. Yeah, and here I want to share some stories that during sometimes in our annual retreats, we have students coming all over the world to join the retreats. And once in a while, we may encounter some students who have been suffering from some mental disorders. Some may have very severe depression, or some may even have like schizophrenia. Dan ini ada cerita, kita kan memang selalu ada retreat tahunan, retreat meditasi tahunan, di mana orang-orang dari seluruh dunia berkumpul bersama. Dan dalam pertemuan bersama ini, dalam retreat, ada saja mereka yang mempunyai gangguan depresi berat, atau bahkan mereka yang mengalami skizofrenia, bergabung bersama kita dalam retreat itu. I remember one year when we were in Thailand doing our annual retreats, there was a student who probably are suffering from some pretty severe psychological problems. Although that student won't be able to tell me what exactly is his problems, but from my observation of his behavior, I believe that it could be really severe conditions. This man who came to the retreat keep disturbing some other students. And once in a while, this man also went to the beach and then to scream at people and to do something really weird that scared other students very much. I remember that student. We've been together, I think, in Thailand at that time. Yeah. There are actually several occasions. Almost every year in our annual retreat, we have these situations. Ya, jadi ada pengalaman waktu kita retreat di Thailand waktu itu, ada seorang pria yang datang dan terus melakukan sesuatu yang aneh dan kadang membahayakan peserta yang lain dan mengganggu gitu. Dan dalam perhatian Eliza, secara klinis terlihat bahwa orang ini pasti dia mempunyai gangguan kejiwaan yang berat. And that student actually, we know that he is in pain, because if he is not in pain, I wouldn't imagine how he could do so much like disruption to the people around him. And this man, when we try to talk to him, because I think my team also know that he's suffering from some like mental disorders, and that's why they like automatically go for me and ask me that Eliza, you should go and handle this situation. So I went with the team and also talked to the man, and this man repeatedly saying that Rinpoche's meditation helps him, and he would really want to meet with Rinpoche and to share his condition with him. Jadi setelah melihat pria ini dan betapa pria ini membahayakan, mengganggu peserta yang lain, Eliza memahami bahwa pastilah pria ini itu sangat menderita. Dan kalau dia tidak menderita, tidak mungkin dia berusaha membuat ulah
dan mengacaukan peserta yang lain. Jadi pada saat panitia waktu itu melihat gangguan tersebut, akhirnya memanggil Eliza karena mereka tahu Eliza adalah seorang clinical psychologist. Dan pada saat Eliza bertemu dengan pria itu, Eliza bertanya kenapa dan bagaimana. Dan pria ini tuh bicara, ngotot, bahwa dia merasa metode yang diajarkan oleh Mingyu Rinpoche di Tergar itu sangat membantu dia. Dan saya ingin bertemu langsung dengan Rinpoche meminta nasihat beliau. And therefore, after discussion with the team, and also I also go back and let Rinpoche know about the situation. Rinpoche was so kind that he would like to meet with this man. And therefore, we prepare the man and also to bring this gentleman to go and meet with Rinpoche. Dan mendengar itu, Eliza akhirnya meminta pendapat Rinpoche secara pribadi. Dan setelah menceritakan kondisi ini kepada Rinpoche, Rinpoche begitu baik hati dan bersedia untuk menemui pria ini. Dan akhirnya Eliza dan tim mempersiapkan agar pria ini dapat bertemu dengan Mingyu Rinpoche. But this is not like a very smooth process because my other working team, particularly working for protecting Rinpoche for security team, they were actually a bit worried because this man was observed to be quite agitated, like also trying to like push people away from him, like physically using physical force. So they were a bit worried whether this man would do something bad to Rinpoche or not. Tapi proses ini tidak gampang karena ada perdebatan antara Eliza dan tim security yang bertugas untuk menjaga Mingyu Rinpoche. Karena pria ini menunjukkan berbagai sikap yang berbahaya, mendorong secara fisik, kekerasan secara fisik. Jadi jadi pihak security itu agak takut jika pria ini dapat membahayakan Mingyu Rinpoche. But Rinpoche is so kind. He said that there's no problem. Bring him to me. And because this man also didn't speak English, so I also worked as the translator for their communication. Jadi waktu itu Mingyu Rinpoche tapi bilang jangan khawatir, tidak masalah. Dan Mingyu Rinpoche ingin bertemu dengan pria ini. Dan karena pria ini tidak bisa berbahasa Inggris, maka Eliza menemani pria ini sembari menjadi penerjemah. When this gentleman met with Rinpoche, the very first thing this gentleman did was to tap on Rinpoche's shoulder as if they were really like long-time friend. And then it's like, Rinpoche, I finally came to meet with you. Like he's actually quite forceful in patting the shoulder. And I was standing next to them. I was a bit worried as well. Jadi waktu pria ini bertemu dengan Mingyu Rinpoche, dia langsung tepuk keras pundaknya Mingyu Rinpoche, seakan-akan ini adalah teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Dia berkata bahwa, Rinpoche, akhirnya saya bisa bertemu dengan kamu, sambil menepuk dengan keras. Karena melihat itu, Eliza ini juga agak takut, karena pria ini begitu energik dalam melakukan sesuatu. So this man tried to explain to Rinpoche of all of his thoughts and ideas, and we can see that he actually have some what we call delusions, thinking of something that is quite impossible to happen, but he believes it firmly. So after he shares all of his situations, what Rinpoche taught him was really valuable. Jadi pria ini kemudian menceritakan kisah mereka panjang kali lebar, dan dari cerita itu kita tahu bahwa pria ini mempunyai berbagai delusi, di mana dia menceritakan berbagai hal yang tidak mungkin terjadi. Dan meskipun sudah mendengar panjang kali lebar itu, Rinpoche tetap memberikan nasihat, dan nasihat ini ternyata sangat berharga. Because this gentleman insisted he wants to go back to the teaching hall and practice meditation with the whole group. Instead, Rinpoche asked him, because you experience situations like this, it would be better for you to take a break, to pause a while, not to meditate, but to do some physical exercise instead. Do physical exercise, aerobic exercise that makes you sweat, makes you your whole body feel the warmth and the heat. That would be more beneficial to you at this moment. Ya, Rinpoche menasehati pria ini karena pria ini ngotot pingin balik ke aula meditasi kita. Rinpoche bilang bahwa mending kamu sekarang jangan meditasi dulu, kamu stop dulu, pause,
kamu take a break, daripada kamu meditasi, lebih baik kamu sekarang olahraga fisik, terutama olahraga aerobik, di mana kamu mengeluarkan keringat dan mengeluarkan panas tubuh. Itu akan menjadi lebih baik buat kamu daripada kamu sekarang harus meditasi. And because Rinpoche explained, when your mind is that chaotic, it would be very difficult for you to practice meditation. Sometimes your practice may make you feel even more confused. That's why he suggested this gentleman to stop practicing meditation, maybe for some weeks or some months before his mind got more settled. And during this period of time, it would be better for him to train the physical body. Dan Rinpoche mengatakan saat batin seorang itu begitu keruh, begitu bergelora, sulit orang itu untuk langsung berlatih meditasi. Makanya kenapa Rinpoche bilang lebih baik kamu latihan fisik dulu sampai tubuh kamu lebih sehat, maka batin kamu menjadi lebih tenang dan kamu mulai berlatih meditasi. And because we know that from meditation, Rinpoche sometimes also mention about the energy movement. Dan kita tahu bahwa dalam latihan meditasi ada istilah yang disebut sebagai pergerakan energi, seperti yang sering dijelaskan Mingyur Rinpoche. And Rinpoche mentioned that when we are experiencing the energy movement, there are something that is real and there are something that is not real. Saat kita mengalami pergerakan energi ini, ada pergerakan energi yang terasa real, ada pergerakan energi yang sebenarnya tidak real. For people who are suffering from schizophrenia, especially during the episode, that is they may relapse or the situation is getting so severe, it would be very difficult for them to tell what is real and what is not. Dan tentu saja pada mereka yang mengalami schizophrenia, di mana mereka tidak bisa membedakan kenyataan dan halusinasi, tentu saja dalam mereka mengalami 4 pergerakan energi itu, mereka jadi tambah bingung membedakan mana yang real, mana yang sebenarnya tidak real. And why Rinpoche suggested this gentleman to do physical exercise is because we also know that the body is related to our mind, and training up the physical body and maybe to clear up some of the energy movement, that would be beneficial to people suffering from some mental disorders. Kenapa Rinpoche menganjurkan pria ini untuk olahraga dulu? Karena apa? Karena kita tahu bahwa olahraga itu dapat melancarkan energi kita, dan ini akan sangat bermanfaat bagi mereka yang mempunyai problem penyakit mental. Sorry. Not just for that gentleman, as I said, Yudhi, usually for all of our annual retreats, we have some students experience situations like this. Again and again, Rinpoche's advice to these students are actually the same. Dan seperti yang tadi disampaikan Eliza ke saya, tidak hanya pria ini, tapi pada saat kita retreat, ada saja murid yang seperti ini. Makanya kenapa Mingyur Rinpoche selalu menganjurkan untuk kita terus melakukan olahraga agar kita tidak mengalami agar energi kita lancar, tidak menjadi seperti ini. Right. So I have been talking for some time now. I'm just thinking maybe if Yudhi or if some of our participants, you may have some questions that we can discuss and share together. Yes, we have many questions, Eliza. Wow. How many questions you want to take now before we practice meditation again for a while and before we continue? I think you can decide. Okay, let's start with 3 questions, okay? Okay. Okay, wait a moment. Okay. From Tony Sarjono, Eliza, is it okay for me to practice meditation daily without becoming Buddhist? Is that okay for me to continue practice my own religion? Thank you. Apakah, let me translate for people who don't understand English. Eliza, apakah oke buat saya berlatih meditasi setiap hari tanpa menjadi seorang Buddhis? Dan apakah saya oke untuk tetap melanjutkan praktek agama saya? Yes, I think definitely. This is something that Rinpoche has been saying that again and again. You can practice meditation. You can attend the Joy of Living courses 1, 2, 3
without becoming a Buddhist, or you can continue practicing your own religion. And he also mentioned that by practicing meditation, it will also help with your religious practice to develop your devotion to God or to whoever you believe in. Ya, dan tentu saja oke. Bahkan Mingyu Rinpoche pernah mengatakan bahwa Anda bisa berlatih meditasi setiap hari, Anda bisa mengikuti workshop meditasi di Tergar Joy of Living level 1, level 2, level 3, tanpa harus menjadi Buddhis. Anda tetap bisa melanjutkan praktek ritual agama Anda. Bahkan dengan berlatih meditasi, itu akan memperdalam devosi Anda atau penghayatan Anda akan agama pribadi Anda. I remember there was one time when Rinpoche mentioned about people of different religion to practice meditation. He specifically mentioned about this is very important for Indonesia because he know that in Indonesia we have a lot of people who believes in different religions, but practicing meditation is basically beyond this like religious borders, and he believes that it would be beneficial for everyone. Ya, dan Rinpoche bilang waktu itu terutama ke Indonesia, karena Rinpoche tahu di Indonesia banyak banget grup agama yang berbeda, sehingga Rinpoche menekankan bahwa meditasi itu melampaui label atau batasan agama. Jadi itu bisa bermanfaat buat Anda masing-masing, apapun agama Anda. Oke, next question dari from Giovanni. Hello, Eliza. I want to ask how to teach meditation to our children, especially when our children is very active. Thank you. Hai Eliza, bagaimana saya mengajarkan anak saya berlatih meditasi karena anak saya sangat aktif. Terima kasih. Yudhi, I guess my connection just now got a little bit disrupted. Can you repeat just the question? Okay. Hello, Eliza. I want to ask how to teach meditation to our children, especially when our children is very active. Thank you. Okay, right. There are some protocols out there for some mindfulness practice which can be applied onto children. And at the same time, Rinpoche is also developing some meditation programs specifically for children. And then I think one of the very important or essential part is that to make meditation fun when you try to teach children on that. Ya, banyak banget teknik meditasi yang kita bisa terapkan dalam mengajar anak kita untuk meditasi. Bahkan Rinpoche punya program buat meditasi anak. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana agar anak itu senang. Dalam artian meditasi itu bukan sesuatu yang menyusahkan, tapi menggembirakan, fun. Gitu. Sometimes it would be designing the meditation exercise as if it is a game. As what? Sorry? As if it is a game. A game, okay. Bahkan kita bisa desain agar meditasi itu seperti kayak permainan buat anak kecil. You may remember that when Rinpoche taught us the Joy of Living Level 1 about the sound meditation, like hitting the gong and then to raise your hand when you no longer hear the sound. Actually, a lot of children are so excited to participate. Ya, dan Anda ingat waktu Anda ikut workshop meditasi Joy of Living level 1, pada saat sesi meditasi suara, kita kan bermain dengan gong, kemudian angkat tangan, dan lain-lain. Nah, anak kecil tuh suka banget dengan teknik meditasi seperti itu karena seperti game. And after Nepal earthquake, I also went there for my work. And back then, I also teach a group of primary school kids to practice meditation together by changing it as a game. Like when we breathe in, we imagine that our stomach, our belly expand like a balloon. And then when we breathe out, like the balloon shrinks. So this kind of imagery also helps them to practice together. Dan Eliza juga waktu terjadi gempa di Nepal, Eliza langsung turun ke sana juga waktu itu dalam penanganan bencana. Eliza ngajarin anak kecil di Nepal untuk meditasi. Dan itu seperti pakai imajinasi, meditasi nafas dengan membayangkan perut mereka membesar seperti balon yang mengembang, kemudian kempes. Jadi mereka memakai imajinasi balon itu. Next question, Eliza. I think this is the last one before our meditations. Dari Dewi. From Dewi, Eliza, do you think that practicing meditation in regular manner could also strengthen our immune system?
knowing in this pandemic situations. Eliza, apakah berlatih meditasi secara reguler dapat menguatkan sistem imun kita karena kita tahu ini situasinya lagi pandemi? Yes, indeed. In some of the medical research, they have the research participant to expose to some flu virus, and they have this control group and also the treatment group. The treatment group would practice meditation during that period of time, and eventually, what they found was that the group that practiced meditation actually fell sick at a lower rate than those who did not. Of course, this research was based on another type of virus. It may not be like particularly like direct relationship with the COVID situation, but we believe that our immune system actually would be boosted up if we are calm, and we also also practice meditation to cope with the stress. So I believe there could be some relationship in that sense. Ya, jadi ada penelitian yang membandingkan efek meditasi kepada dua grup, yang satu meditasi, satu tidak, dan terlihat ternyata pada infeksi virus, mereka yang berlatih meditasi itu lebih bisa kebal terhadap virus. Tentu saja penelitian ini terhadap virus yang lain, belum tentu sama pada virus COVID. Tapi kita percaya bahwa meditasi dapat menenangkan, dan kalau batin kita tenang, maka sistem kekebalan tubuh kita akan lebih baik. And I would also want to say that actually during the COVID situation, I know that a lot of people feel panic and feel unsafe. And right now, when even for the World Health Organization, they are not just talking about the medical impact of people falling sick, but they are also talking about the psychological impact of people have to stay at home for a very long time, to reduce the social interactions with people. And there could be another a pandemic related to mental health issues. So it's very important for us to not to forget our psychological well-being when we are coping with the pandemic situation. Dan Eliza juga sadar bahwa dalam kondisi COVID seperti ini, di mana orang-orang harus stay at home dan harus membatasi interaksi sosial, maka banyak yang mengalami kepanikan, kecemasan, ketidakpastian, dan bahkan WHO bilang bahwa efek pandemi ini tidak hanya secara fisik, secara jatuh sakit, tapi juga ada pandemi yang lain, yaitu pandemi penderitaan mental. Okay, last question, Eliza, before we continue to meditate. Yeah. Is there any advice about meditation for bipolar type 2? Thank you. Apakah ada nasihat meditasi untuk penderita gangguan bipolar tipe 2? Of course, for bipolar depression, it is one of the more severe type of the psychological disorders. My advice of that would be it's very important for us to strike a balance. Of course, meditation would help us to cope with the stress. But again, if our conditions is getting more severe, it may affect our daily lives when we feel like we are no longer able to perform what we usually do. For example, at our work or when we are taking care of our children, that is a signal for us to really go seek some professional advice, to follow the medication, to follow through some psychological intervention on top of maybe practicing meditation as a way to cope with our stress. Then I think that would be more beneficial in this situation. Pada penderita gangguan bipolar tipe 2, di mana ada fase depresi, dan itu biasanya lebih berat, maka Eliza menganjurkan untuk kita menjadi realistis, karena biasanya penderita gangguan bipolar juga mempunyai gangguan secara interaksi sosial, dalam pekerjaan, kualitas hidup, maka penting untuk konsultasi ke dokter dan menerima bantuan medis maupun psikologis, tentu saja diimbangi dengan latihan meditasi secara personal. Okay, Eliza, let's meditate for about 10 minutes before we continue our discussions. Yeah, that's great. Ya, teman-teman, kita berlatih meditasi dulu selama 10 menit sebelum kita melanjutkan diskusi kita bersama Eliza. Oke, sekarang Anda tegakkan tulang belakang Anda. Kembali rilekskan tubuh. Sekarang kita bernafas dengan sadar.
Sehabis berpikir, berdiskusi, biasanya pikiran kita terpencar kemana-mana. Sekarang kita bawa kembali ke center, sadar, sadari Anda sedang duduk di sini. Anda boleh menyadari nafas jika Anda mau. Tapi bagi yang mau eksperimen, mungkin Anda boleh coba tidak perlu objek apapun. Hanya simply aware of you being here. Hanya sadar saja Anda sedang hadir di sini. Kesadaran tahu Anda hadir di sini. Dan kita beristirahat di situ. Kita kenali kualitas batin kita yang tahu, sadar. Kita beristirahat dalam kesadaran kita. Kesadaran ini adalah esensi dari meditasi. Kita sadar, kita bernafas.
Kita sadar, kita mendengar. Kita sadar, kita merasakan sensasi di badan kita. Pikiran datang dan tenggelam dalam kesadaran ini. Kita tidak mengikuti pikiran, tidak memblok pikiran. Kita beristirahat bersama kesadaran. Hanya sadar saja. Izinkan apapun terjadi, kita hanya sadar saja. Connect with your sense of knowing. Simply knowing. Sadar saja. Oke, lepaskan meditasi Anda. Tidak perlu lagi meditasi, hanya sadar saja. Oke, finish. Okay, Eliza, we have 6 minutes left. Do you want to answer some question or you have another topics to deliver? Yeah, we can continue with the questions. Sure. Eliza, could we relate the meditation effect to placebo effect? Apakah kita bisa menghubungkan efek dari meditasi ke efek placebo, efek palsu ya? For placebo effect, maybe not everybody knows the meaning of that. It means it because of our subjective feeling of its effectiveness. And that's why we have this
ultimately, when we measure the outcome of the research, it seems that this group really have improvement. But actually, this is only just our like subjective projection of the effectiveness. Ya, jadi mungkin tidak semua orang mengerti apa itu efek placebo, maka Eliza menjelaskan efek placebo adalah efek palsu di mana orang merasa membaik secara subjektif, tapi sebenarnya realita objektifnya mereka tidak ada perbaikan. Jadi ini hanya kayak di persepsi saja. And that's why in some of the research, they also tap into this possible impact of the outcome, and that's why they may also introduce another group of control that is practicing some other things. For example, they may be practicing some other cognitive exercises during the same period of time to see if meditation versus the other type of control would have like a different outcome. Untuk menyingkirkan teori bahwa mungkin saja efeknya ini palsu dari meditasi, maka ada penelitian yang membandingkan meditasi dan kelompok lain yang pura-pura meditasi, padahal sebenarnya mereka kayak melakukan teknik kognitif yang lain, yang bukan meditasi, dan membandingkan keduanya. But I just want to say, I still remember when a lot of Dharma teachers, they always say something like fake it until you make it, because this is also the power of our mind. If we believe strongly in something, that thing would also be beneficial to us. Tapi sebenarnya Eliza juga mau komen bahwa banyak guru-guru Dharma atau guru meditasi yang mengatakan seringkali kadang-kadang kita harus fake it, palsu dulu until we make it, sampai benar-benar kejadian. Karena sebenarnya meskipun itu kita bilang efek placebo, itu sebenarnya adalah kekuatan mind kita, kekuatan batin kita, dan batin kita memang benar-benar kuat. Kadang-kadang kita memang merasakan efek yang palsu dulu sampai sebenarnya nanti jadi kenyataan sembuh sebenarnya. But again, I don't recommend like blind faith just because some teacher tell you that this is useful to you and you just believe it like right away. You can definitely test it like a scientist and be curious of how our mind work. You can do some experiment with our mind as well, just to see how meditation change our way of thinking, how we react when we look at our mind, or how are some of the emotions come up and dissolve. Bring that curiosity in your meditation. That would be very helpful to you. Tapi bukan berarti kita juga kayak membabi buta percaya gitu ya. Kita perlu tes, dan sebenarnya maka approach terhadap meditasi harusnya adalah kita seperti scientist atau ilmuwan. Kita harus coba, kita harus bereksperimen dengan batin kita dan mencoba teknik meditasi. Apakah benar meditasi dapat membuat kita merubah cara berpikir kita? Apakah benar bahwa kekuatan mind kita tuh kuat sekali? Dan dengan teknik meditasi, kita bahkan bisa bereksperimen untuk mengetahui di mana lokasi batin kita, dari mana pikiran kita datang, dari kemana pikiran kita pergi. Itu semua adalah eksperimen yang kita jalani secara bertahap dalam latihan meditasi. Okay, from Windy. Eliza, perhaps this is the last question because our clock is ticking. From Windy, to solve many problems, we usually need to tackle the root causes. For example, putting more effort to our work, if we don't have money. In my understanding, meditation may only mute or suspend negative emotions. Am I understanding correctly? But the meditation, it doesn't solve the really root cause. To what extent meditation plays in mental healing? Jadi ada pertanyaan menurut saya bagus dari Windy. Untuk menyelesaikan masalah, kita kan perlu menangani penyebab masalahnya. Seringkali kalau kita nggak punya duit, ya berarti kan kita harus bekerja lebih serius gitu. Dan dalam pengertian saya, mungkin saya salah, meditasi itu kayak cuma jadi kayak perlipur lara aja untuk menunda emosi negatif, tapi tidak menyelesaikan masalah sebenarnya di dunia nyata. Sampai sejauh mana meditasi berperan dalam kesembuhan mental? I remember one story that Rinpoche always tell is that when someone who lost a job, maybe that person would feel really depressed and criticize himself or herself, a lot of like self-pity, and it actually go into like a downward spiral of the situation, that the more you think in this way, the less motivation that you have to look for another job.
And in situation like this, meditation really helps us to regain that sense of confidence despite of the external circumstances. And it helps us to and motivates us to make changes to our world. And in this way, maybe we are also able to solve the external world problems. Ya, dalam menjawab pertanyaan ini, sebenarnya Eliza teringat cerita Rinpoche bahwa banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dipecat, kemudian banyak yang terjebak dalam emosi negatif, jadi kayak lingkaran setan. Dia terjebak dalam emosi negatifnya, merasa tertekan, merasa bersalah, merasa gagal, dan itu kan sebenarnya tidak berguna. Bahkan tidak berguna buat masalah eksternal mereka. Tapi kalau kita berlatih meditasi, kita bisa menemukan kedamaian sejati, kemudian ketenangan yang melampaui permasalahan kita. Dari situ kita membangun pijakan untuk menumbuhkan berbagai kualitas positif yang nantinya berguna pada saat kita harus handle masalah yang di luar. Jadi bukan berarti kita mengabaikan solusi yang di luar, tapi itu menjadi kesejahteraan mental kita menjadi faktor penting dalam menyelesaikan masalah yang di luar. Oke, I think that's the last questions karena waktu kita terbatas. Sebelum kita tutup, saya mau menunjukkan pengumuman. Teman-teman, mungkin Anda bisa lihat slide ini. Saya share bahwa selama ini kita melakukan apapun di Tergar itu kita usahakan untuk free of charge dan kita terus berkomitmen untuk tidak memakai dan tidak menjadi komersil. Tapi untuk kelanjutan program, kami membuka kesempatan untuk Anda untuk mensupport karena Zoom yang 300 ini juga kita harus berbayar dan lain-lain. Dan banyak hal yang lain. Jadi kami membuka kesempatan buat Anda untuk mensupport, berlatih dana. Anda boleh, kalau Anda tergerak saja, jumlahnya terserah. Semampu Anda, serela Anda boleh support us dengan mendukung program ini. Dan tambahkan angka 9 di transferan Anda. Jadi contohnya Anda transfer 100.000, maka jadi 100.009. 100.009. Ya, jadi kayak angka 9 aja supaya kode kita tahu bahwa itu Anda support dana buat kelanjutan program program online meditasi kita. So, thank you buat semua yang sudah hadir. Thank you Eliza for being with us. Very, very good sharing. I hope we can invite you more because I know that you are very busy. Definitely, I enjoy like our discussion very much, and I also see that we still have a lot of questions unanswered. So maybe Yeah. we can like schedule the next time and we can discuss again. Sure. Jadi Eliza bilang kita akan coba adakan lagi mengundang beliau di lain waktu karena Eliza melihat banyak banget pertanyaan bagus yang belum terjawab karena keterbatasan waktu. Ya, teman-teman, waktunya kita mengakhiri sesi ini dengan mendedikasikan segala latihan, manfaat, kebajikan yang kita kumpulkan dari latihan ini, kita dedikasikan, kita persembahkan ke seluruh makhluk agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dengan kekuatan latihan ini, semoga penderitaan dirubah menjadi kedamaian, semoga hati dari semua makhluk terbuka, dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Thank you, Eliza. Thank you for everyone. Terima kasih semuanya telah bergabung. Sesi kita sudah selesai. Anda boleh tinggalkan meeting room ini. Sampai jumpa minggu depan, hari Selasa dan hari Kamis. Bye-bye. Bye-bye. See you next time. See you.